ang kalibutan nagpabilin. Ngano kaha nataw ang batang buutan gayud kinsa siya wala hiilhi siyang manunubo sa yuta nakaroon mi kung sagikan sa langit. Rikinding-kinding sayawan ta ang bata, rikinding-kinding sa makalingaw nga hagwa, basi naman lang sa sunodon niya nga katuigan. Padangaton ta og maangkon tang maayong kalawasan, rikinding-kinding hinaoton ta nga magpadayon, ang pagbati ta og ang pagkamalipayon. Sumad karon ang kalibutan nagpabilin. Ngano kaha natawo ang batang buutan gayud kinsa siya wala hiilhi siyang manunubo sa yuta nga karon mi kung sadikan sa langit. Siyang manunubo sa yuta nga karon mi kung sadikan sa langit. Merry Christmas and Happy New Year! Thank you! Salamat.